ربي نغناوا أنت ربي لي سبب تام تساوي لي لقيكوا تنس أنا فارقو كنت رف لقيكوا مكان لقيكوا أنا تنس مين لا ربي تنس سبب تام تام بالمكان لقيكوا تنس تيجي ما بتعرف لقيكوا سوسو ما تفا ما كان يقصد لك فلك لقيكوا لقيكوا تنس مكان لقيكوا يكتاري لك هاي نكاميرا تسخن وقع تعرقكم طوي ولا لا سيك خيط ما تدول خلا يدور كل الناس رجاجا رجاجا يدور كل الناس مين يتلني دمت كفاها تاي قدل خوي يرضاك على أنت هاي وقع تعرفنا سلام نازق انترتينمنت زخنكم تخاتلتي كمي تغنيو خمينيهم كمون امل عالم تركو تجارن فتوت تجارن خمينيهم سلامكم بزح زح زح يولنا لما انتي بحدش فيديو اللي لما تيكم نيهو ابز حلف نبينا محاوينا برانغيرنايو لو ببزحات سوات لتقيمكم نيرو بزح زي فيديو سبقا تقيمكم ناهمنا ابسالت تمزتريوا لما انتي كم مقاله خيده يمطيا هندي مسوات خفيله مالتيو نا ترانسبورت لنا بزح لكوتاس ابز ጊዜ እንደ ወጣይ ንሽቴ ነገር ከም ተውጽ ትፈልጡዎም አምጪየ ቅድም ካሜራ ገይራያ ንኹ ኩራት ተኸታተልቲ ሕዚ ቢንያም ለፍትለሎ ኣብዚ ማይ ጦለት ስለዘሎ ኣብቲ ናይ ቢንያም ዝኸደሉ ቦታ ኢና ነና አጋጣሚ ረሐቀልና ኸፍትለሎ ኢና ነና ፍትጥቆና ያው እሱም ፋሚሊ ኢን ይብደገ ካሜራ ስለለይደለዩ ፋሚሊ ባዕሉን ካሜራ ስለለይደለ ያው ድሕሪ ሎም የምኔውና ከራኸውም የመጥያ ስለዚህ ያው አነ ጋጣም ኮይኑ በከምዚ አይነት ቪዲዮ ላይ መጣኹይ ናይ ስራሕ ሰብየ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ የለሊ ና ጥቡቅ መምሃራይን ወዘናገኝ ሒዘክ መጽለሊ ብዙ ቪዲዮ ግን ኦሬዲ ሽመይ ጠፍዩ ሽመይ ከለለማ ለማንት መጥኩም ይኹና ሰባት ላ ገዛ ኣብ ስራሕና መጡ ኮሜንት ይሓድግልዮም ቤተሰብ ኢላም ትፈልጡ ወደንግጽ ከሆነ ይቅርታ ለብዛ ሓደ ኣብ ለሐለፈ ቪዲዮ ይቅርታ ሓቲት ሰሪሐ ነርና ሕዚ ድማ አቃ አነም ጽያን ይሁል ዘቀላ ካውል ተማዊተ አምጽያኒሁ ሙሱ ከራኸዋየ ሙሱ ለለዋ ችግር ከራኸውም ማለት እዩ እና ያው አርሴማለ በዘጋጣም ሰምዕና ተኸንኪ መጥኺ አልሽና ስለሰዓና ኪና ብዙ ነግረክ ለኸል ቪዲዮ ዝተሪኸ ያጋጣም ክትመጪ ኢና እንደሊ መጥኺ ክትራኸው ኢና እንደሊ እና ኮራት ተኸታተልቲ አብሳላት ሒዛ መጥኒ ኹና ትውልል ተሰማዕክ ነገር ስኸላ በዘጋጣም ዝሐለፈ ቪዲዮ ስለለይ ነርኺ ለኸነትል ሰላም የጥጋይ ኢንተርቴይንመንት ተከታታዮች እኔ ያለፈ ቪዲዮ ላይ ስተሰርቻለሁ በርግጥ ጓደኛዬ ባለችኝ ነገር ተጽዕኖ አድርጌው ነው በሱም ባጠፋሁት አንዴ ያጠፋሁትን አጥፍቻለሁ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት ቤተሰቦቼም ጓደኞቼም በጣም እንደዛ አይደረግም ካንቺ አይጠበቅም ብለውኛል እና እኔ ለቢንያም ዛሬ ይቅርታ ልጠይቀው ነው የመጣሁት እና ለጥፋቴ በጣም ይቅርታ እና ፋሚሊ ያው ቢንያም ሓወላ አውዝ ለሎ ኢና ኸድና አውዝ ጥቆይና ነና ይኸው ዝማይ ጸሎት አውዝ ኻዊኒ አህና ኻኡ ርሕቅልና አና ነናና አጋጣም ባዓርኩ ይርኸው ሀፍቶም ሀፍት ሻውናኒ አህዳ ዓርኩ ሙሱ ልቀራረው ናይ ስራሕ ዓርኩዩ ኑ እንደምን ሚልኻ ሒስካ ለምጻይ ኢለኒ ኹና ያው ቢንያ ሓወላ ያው ተሰኪፉ ይኒ ወቃ ታይኽ ለኾነ ካምዚ ኻሊ ስለሉ መስብ ክራኸው ገለ ስለለይ ደልለሲ አኑ ተገዲድ አምጪየን ሆነ ተከታተልቲ ምሳናጥን እንግዲህ እንደምታውቁት አሁን ቢኒን ጠርተናል እየመጣ ነው ለአርሴማ መደውልላታለሁ እኔ የምር ከልቤ ነው ይቅርታ እየጠየቅኩት ያለሁት ከምንም በላይ ደግሞ ያሳዘነችኝ እናቱ ናት እናቱንም በክብር ወደ ቤቷ ሄጄ ይቅርታ ጠይቃታለሁ ለአሁኑ ቢኒ ይቅርታ ካደረገልኝ እስኪ አብረን እናያለን ሳሚ ጓደኛዬም እንግዲህ እሱም ጥፋቱን ይቅርታ ያለ ነው እኔም ይቅርታ ጠየቅኩና በእነሱ በፋሚሊዎቹ ፊት ይቅርታችንን የሚቀበል ይሁን አይቀበል አብረን እናያለን እሺ ፋሚሊ ቃንጾ አይና ሰላቴ አብሲቴ ቃስ ኸለምንም እሱ ለሐቅ ተናዲ ደኾን ይኸልዩ ግን ስኸ ዋላይ እናረድ 10 ማለት ይስኸ ቃል ሆነ ድንገታ ምን መጣፍ ድንገታ ምን ጾሃ ጋር ይቅርታ ገለትልኝ ምን እና ፋሚሊ ማለት ይበቃ አብዙ ቪዲዮ እዚ ያው ኩልኩም ሕሪቆኩም እዩ ከም ዝፍለጥ ማለት ይሕሪቆኩም ግን احنا هم ይኾን ናይ ጥዕያ ሰዓት ሰው ኩሉ ነገር ይፈልጠና ይበቃ ብጽቡቅ ከም ዝፍለጥ ሰዓት ለአና ትፈልጥና ሰዓት ለብጽቡቅና ስራሕና ምን መጸና እዩ አብዙ ቪዲዮ ግን ኦሬዲ የቃ ሽምና ነጽር ስለልኾና አና ለልሓወይ ሲሒወሉን ይኹ አብዙ ቪዲዮ እዚ ታም ልፍጠር ቢንያም ሓወለ ላው ኾይና ላፍትለሎ ኾይና እንደ ይሉለካ እንደ አግባላይትና ኢና ሀቢስ ሰው እንትን ፈሊና ያነናሞ ያው ዝሮ ከመጥዩ ሀብርና ተካክተልና እንግዲህ ሰው ሆኖ የማያጠፋ የለም ቢኒ እየመጣ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ አብረን አንተ ምን ነው ድንጋይ ይዘው የመጣው እንዳይነካይ ንገረው አተخلاص بزينا نفتح حق ترى عندك كلا على حتى كيف لك انا يا طوعيه موسى طوعيه
أنا صاير كده جرنا تاي معرقي يكرت هذه لك مولا أنا كوي لا كلاس هذني دنك خايف سكال على خلاص هذا ما يبيني لكم دكم خمكركم كلا ما تاي تقبل لها هذه بحق ده تود لها لا وزا خالي هاي ما تكعرف خالي سوى كي ما تكعرف يمتى ملكتكاي بقى دوري ما دوري أي درو هيك لا من أباش فلقش هي متشوه በቃ ጥፋቴና ምኛለሁ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት ጥፋቴና ምኛለሁ صح ما بينا حاجة خالي كي ما تكعرف ጥፋቴና ምኛ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት እኔ ለሰው አክብሬክ ነው የመጣሁት በቃ بينا حاجة كمان ما لازم أنا أرغب እንደ ሰው አክብሬ ይቅርታ ልጠይቅ መጥቻለሁ ሰው ነኛ ሰው ነው የማያጠፋ የለም ስለዚህ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት ስለዚህ ሽከራ ደከ ምንድነው አሁን ትፈልጊ ከኔ በቃ አጥፍቻለሁ ይቅርታ እና ለምን መጣሽ እዚህ ይቅርታ ልጠይቅ ነው መጣሽ እዚህ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት አተخلاي عرف اي ايه ነው ይቅርታ አንተ ይቅርታ መቀበያ እንደዚህ ነው አታ ብዙ ደኻት ገባ ታን ካህዋ كلا كلا ما قاس أنا كويس كلهم تعال كذا مسوات خفي لهم تعال أصلا كلا سامع يتقدك أنا أنت خا من نقول أنا أزعرك فيه أنا تعالش قدني قاسينا يا سهل وأنت يا أخت وعم ጓደኛዬ ትመጣለች ተረጋጋ አንተ جانا قد لشالو أتسمع بحق ده تود لها ويد لك سلني بعد خات قدك أي أتخلص سلني سي كسخان عقر قريته كلا عرف سلني عرف ما سوها قيسك أنا عرفه هذا شيء أنا ذاك يكرهك يتعلش እኔ እንደ ሰው አክብሬክ ማለት ነው ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት እንጂ እንድትመጻደቅብኝ አይደለም የመጣሁት كم زي الدلي أنا ስለዚህ ይቅርታ ይጠየቅኩና ይቅርታ የምትቀበል ከሆነ እቀበላለሁ የማትቀበል ከሆነ አልቀበልም አለቀ ሸክ መጻደቅ بقى سخا تقرأ هذا بحق هذا كم مخان خير عم زين حرقة خاص تاي ما ودي تام زملاء أخذ بأخونا ይኸውልህ ስማ ቢኒያም ልንገርህ አይደለ እኔ شو ما يتصورني بقى ثيو أنا خاخد دلس أرسي بس بالسمت يا أخي لمن أدي خورك سرق ريخني أنا أعرف بنيام أنا ورك سرق أيش أدري حميماتنا خص خالي خدت من السلي يردني ما إذا الناتي سدت لاي ناتش تو ندات لقو يالكوتشو لككاتشو أنا ألدمس سونس أيدم سلكي جنا أساسي فايل كقمت جنا يسرع متى أتماغ يا أخي بقى تقولوا لي كرتا قوي عبي تأخذ كان تنتي له هذا سالة كوسر حقوق تيم تيابل ربي الغناوة አንተ ረፍ ቢኒ ሰበብ ታምጣ ሰው ላይ ልቀቀው ተነስ እረፍ አልኩህ እኮ አንተ ረፍ ልቀቀው በቃ ልቀቀው እረፍ ተነስ ቢኒ ነገር ካለ ደግሞ ተነስ ሰበብ ታምጣብን በቃ እኔ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣነው ልቀቀው እሱ ምን አጠፋ ና ተነገስ ታላልፈልክ ልቀቀው ልጅ ተነስ በቃ ልቀቀው ይቅርታ ለልካ ካይኔ ካሜራ ተስኻን ወቃ ታዕርቁኩም ደውላትኪ በራሴ ደውል ችግር የለውም دول أكيد فاميليس دول يا فاميلي كم تتري والله يا أتصحى ودي أطوع بقى يمل كتكاي سلكا غيرلي دولة قالي ولا دولة لا أنا تلك لسي أوزاس أي صدق يعني